Salam alaikum, marhaba bikum fi qanati. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع سباغيتي بصوص طوماط بلا طياب، هايلة لفصل الصيف، سريعة في التحضير. Je vous propose aujourd'hui cette délicieuse recette de spaghetti très facile à faire qui est à base d'une sauce tomate sans cuisson. Recette idéale pour l'été. نجوزو مباشرة المقادير. عندي هنا طوماطيش تاع الحب، يعني غسلتها وقطعتها بلا ما تقشريها. انا درت حوالي 4 حبات كبار، وكانت عندي شويه طوماط سيريز درت معاهم شويه. عندي هنا سنه توم، عندي حبه بصل خضراء صغيره مقطعه، وهذا الحبق اوراق، هنا ندير 4 اوراق. اللي ما عندهاش دير البودره. وعندي في لي زيبيس فلفل الكحل والملح وزيت زيتون حوالي 3 مغارف كبار، ونسحقو ميكسور بيان سور. وهذا ان بول باش نخلطو كلش. On passe directement aux ingrédients. Moi, j'ai utilisé environ 4 tomates fraîches et quelques tomates cerises que j'avais dans le frigo. Alors, les tomates, je les ai lavées et coupées sans les éplucher. De l'ail, une gousse d'ail, un petit oignon, l'oignon vert, et 4 feuilles de basilic. Non, pour les épices, j'ai mis juste du poivron noir et du sel, et environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On aura besoin bien sûr d'un mixeur et d'un bol pour tout mixer. نجوزو للطريقة، نحكم كاع هذو المقادير نديرهم في البول، نخلط كلش ونميكسيهم bien. On passe directement à la recette. Alors on prend tous les ingrédients, on les met tous dans le bol avec les épices et l'huile et on mixe bien. La recette est très rapide et facile à faire. طريقة يعني سهلة جدا، ما كاش ابسط. وشنو نميكسيوها بيان فوالا. وانا واش ندير، نقدر نوجد هذه لاصوص على لافونس ونخلي 4 ساعة قبل ما ناكلو، قبل ما نحط الطابلة. نحكم نطيب لي بات تاوعي ونخلط. Comme vous le voyez, la recette est très simple à faire et rapide. Moi, ce que je fais d'habitude, je prépare la sauce, je la mets au frigo. Et juste 15 minutes avant de servir, je prépare les pâtes et je mélange le tout. Voilà, je vais tout mixer. Voilà, نحكم كلش ونميكسيه bien. هايليك la sauce تاعي واجدة. Voilà, ma sauce elle est prête. Je vais la réserver au frigo. نخليها في الفريجيدير. وهنا المرحلة الأخيرة تاع الوصفة، طيبي سباغيتي تاعك على حسب نوعية تاع سباغيتي تاعك، 10 دقائق ولا. وكي يطيبوا ديري لهم هكا شوية زيت زيتون مع الثوم. انا هذه اختياري، اللي حاب يديرها اللي محب ما يديرهاش. ان توكا غير يطيب لك سباغيتي تاعك وهو سخون تخلطيه مع لاصوص. Pour la dernière étape de la recette, vous prenez vos spaghettis, vous les faites cuire selon les indications du paquet. Et une fois cuits, vous les parfumez avec de l'huile et de l'ail. Ça, c'est facultatif. Et enfin, dernière étape, vous mélangez les spaghettis encore chauds avec la sauce tomate. واللي ما يحبش الثوم يقدر ما يديرش. تقدروا تاني ديروا شويه حشيش قزبر. واللي محبين الفلفل الحار تقدروا ديروا جعبه فلفل وترحيو كلش. Et celui qui n'aime pas l'ail peut s'en passer. Vous pouvez également rajouter un peu de coriandre, ça donne un excellent goût. Moi j'en ai mis un peu à la fin. Et pour les amateurs de piment, vous pouvez rajouter un piment vert et mixer le tout. انا نزين الطبق تاعي. عندي هذا فروماج بارميزان، اللي ما عندهاش دير فروماج غابي ولا تستغنى على الفروماج كاع. زيتون الكحل هكا مقطع. وهنا باش نمدو انتعاش للبلا تاعنا، نستعملو هكا اوراق تاع حبق. اللي ما عندهاش تقدر دير هكذا الحبق بودره. Et pour la présentation, je vais utiliser du parmesan, des olives comme ça coupées en rondelles,
Et pour donner plus de fraîcheur à mon plat, j'utilise des feuilles de basilic fraîches. Et celui qui n'a pas, il peut utiliser le basilic comme ça en boîte séché. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. شوفوا هذا السباغيتي، هذا البلا يجي هايل هايل، يعني بمقادير بسيطة، البنة رائعة وسهلة وسريعة خاصة. نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو دي فيديو واحد اخرين ان شاء الله. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, avec peu d'ingrédients, on peut sortir des plats magnifiques. C'est un plat simple, rapide et très bon surtout. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ma salama.